लातों के बूझ बातों से समझने वाले नहीं है। आपके हाथ में जो है डंडा है, अब फिरौन है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ जिस तरह अशर फिरौन का हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं हम आपका यही असर करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके साथ इख्तियार है, आप लोग जिस फिरौनियत में है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने उतरना है, सारी उम्र ये कुर्सी नहीं होगी। से लोग नफरत करते हैं और आपकी नफरत बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं, आप चाहे हम बेपायारे काटे, आप चाहे हमें जेलों में बंद करे, आप चाहे हमें नंगा करे, लेकिन हमारे दिलों में जो आपके लिए नफरत है, इंशाअल्लाह ताला कब्र में आपकी नफरत साथ लेके जाएंगे। और जब कुर्सी से उतरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क्या सारी दुनिया पे तंग करेंगे। आदत उसका माजी शर्मनाक है। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का नाम उस वक्त तक रहेगा जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। जुनैद अकबर ने अपने खिताब में मुल्क के ताकतवरों और स्टेब्लिशमेंट को धो कर रख दिया। जुनैद अकबर ने कहा कि आपने जो हाथ में डंडा उठा रखा है, आपका हशर भी फिरौन जैसा होगा। आपने जो इस मुल्क के साथ तबाही मचाई है, आपने इमरान खान को बेगुनाह कैद कर रखा है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और इसका हिसाब आपसे पाकिस्तान की आवाम लेगी। नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब के नाम पे हमने क्रॉस लगाया है। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का नाम उस वक्त तक रहेगा जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान एक चढ़ता सूरज है। हमें अपनी क़ियादत पे फख्र है और हम रोजाना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार है कि आपने हमें इमरान खान साहब की तरह क़ियादत दी है। बाकी पार्टियों की क़ियादत उसका माजी शर्मनाक है। मेरी क़ियादत की माजी पर हम फख्र करते हैं। वो डूबने वाले हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब चढ़ने वाला है। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ दिया है, इस मुल्क से कुछ लौट के नहीं दिया। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का वजीर आज़म दोबारा इमरान खान होगा, चाहे आपको मंजूर हो और चाहे आपको ना मंजूर हो। आपने हमारे मुस्तकबिल हमसे चोरी की 8 फरवरी में। आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल चोरी किया। आप हमारे वोट के चोर हैं, आप हमारे मुस्तकबिल के चोर हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोग जिस फिरौनियत में है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने उतरना है, सारी उम्र ये कुर्सी नहीं होगी। और जब कुर्सी से उतरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क्या सारी दुनिया पे तंग करेंगे। आप हमें जहां मिलेंगे आपसे हम पूछेंगे कि आपने 8 फरवरी को क्या किया। आपने जवाब देना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि 26 नवंबर को आपने मासूम लोगों पे क्यों गोलियां चलाई थी। ये हम बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। जिस वो दिन इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, इंशाअल्लाह हम आपको अदालतों में घसीटेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों किया। ये गलतफहमी में न रहे कि हम भूल जाएंगे। आप तो ये समझ रहे थे कि 26 नवंबर में आप लाशें गिराकर हमें डराएंगे, हमें झुकाएंगे, लेकिन जितना जुल्म आप कर सके आपने किया और जो आपने करना है कर ले। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का नाम लेने वाला हर दिन के साथ इसमें इजाफा होगा। लोग हमें कहते हैं कि आप क्या हासिल किया आपने जलसों से, जुलूसों से, रैलियों से, तो मैं उसको बताता हूं। बेशक हमें अफसोस है कि हम अभी तक खान साहब को निकालने में नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान तारीख इंसाफ का ग्राफ हर दिन के साथ उसमें इजाफा होता है। पाकिस्तान तारीख इंसाफ की हिमायत हर दिन बढ़ती जा रही है। आपसे लोग नफरत करते हैं और आपकी नफरत बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं, आप चाहे हम बेपायारे काटे, आप चाहे हमें जेलों में बंद करे, आप चाहे हमें नंगा करे, लेकिन हमारे दिलों में जो आपके लिए नफरत है,
انشاءاللہ تعالی قبر میں آپ کو آپ کی نفرت ساتھ لے کے جائیں گے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کا نام ختم ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں بٹو ایک جنریشن کا لیڈر تھا، آپ نے اس کو ختم نہیں کیا۔ عمران خان 3 نسل کا لیڈر ہے، آپ ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں۔ مجھے یاد ہے ہنگو کے جلسے میں سہیل افریدی صاحب میرے ساتھ تھا، میں نے کہا ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں، لیکن سوچ لیں اس دن جب ہماری جگہ سہیل افریدی ہوگا پھر کیا کریں گے۔ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، میں پھر خبردار کر لیتا ہوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں ڈرا کر خان کو کمزور کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ ہم آگے سے بڑھیں گے، جو ہمارے پیچھے جو ہمارے لوگ آئیں گے، جو ہماری یوتھ آئیں گے، جو ISF کے لوگ آئیں گے، وہ آپ کے گھروں میں آ جائیں گے، آپ کی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میرے بھائی نے کہا کہ امن کی بات کرو، میں چاہتا تو کوئی اور بات کرتا، لیکن اس کی فرمائش پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم تو دہشت گردوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے اور ان کے لانے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو دونوں کو کہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ختم کرے تو پہلے احتساب کرے، دہشت گرد کے لانے والوں کا احتساب کرے۔ دہشت گرد کس کے ساتھی تھی، کس کے دوست تھے، کس نے اس کو ٹریننگ دیا، پہلے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اس ملک میں۔ کسی ادارے کے سربراہ جس کا اس زمین سے تعلق نہیں، جس کا خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں، یا اس پارٹی کا لیڈر جو کبھی خیبر پختونخوا آیا نہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں۔ بھائی جان، آپ امن نہیں چاہتے۔ امن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے، امن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چاہتے ہیں، امن PPK کے عوام چاہتے ہیں۔ اسے آپ پہ اعتماد نہیں، پہلے اپنا اعتماد بحال کرو، پہلے اس کو سمجھاؤ۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، اس وقت تک کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ کے پیچھے آپ کے عوام نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جنید اکبر کا تاریخی خطاب۔ اپنے خطاب کے دوران اتنے جذباتی ہو گئے کہ ملک کے طاقتوروں کو دو کر رکھ دیا۔ جنید اکبر نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون کو کس طرح پاؤں کی جوتی سمجھ کر اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔